сархати хабарҳо. Туркия модару писарро ба Тоҷикистон истирдод накард. мусодираи садҳо ҳазор маводҳои тарфгарӣ дар Душанбе. сокинон дар бораи сомонӣ пули миллӣ чӣ медонанд? рӯз ба хайр бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки аз Душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 12 декабр аст. мақомоти Туркия модару писари боздоштшудаи тоҷикро раҳо карданд. зани 44 сола бо писари 19 солаш 2 моҳ қабл бо дархости Тоҷикистон дастгир шуда масъалаи истирдоди онҳо ба ватан дар миён буд. аммо ба гуфтаи яке аз наздикони ин хонавода далелҳои ҷониби Тоҷикистон тасдиқ нашуд ва мақомоти Туркия феълан аз истирдоди онҳо ба Душанбе худдорӣ карданд. Фотима Ғиёсова ва писараш Маҳмадулло Дониёрзода рӯзи 17 октябр дар Туркия боздошт шуда таи 2 моҳ баррасии қазияи онҳо идома дошт. ин модару писарро дар Тоҷикистон бо иттиҳоми ширкат дар ҷанги Сурия ҷустуҷӯ мекунанд. Тоҷикистон дар дархосташ ба ҷониби Туркия гуфтааст ки гӯё аҳли ин хонавода соли 2016 ба Сурия рафта буданд ва мақомоти Тоҷикистон ҳанӯз боздошт ва раҳои модару писарро дар Туркия шарҳ надоданд. дар солҳои 2014-2017 Туркия як масири аслии пайвастани садҳо шаҳрванди Тоҷикистон ба Доиш дар Ироқу Сурия будааст. дар ин роҳ беш аз 2000 шаҳрванди Тоҷикистон ба Ироқу Сурия рафтанд ва сарнавишти аксари онҳо номаълум аст. кормандони милиса дар шаҳри Душанбе аз як гурӯҳ ҷавонон ҳудуди 500 000 маводҳои пиротехникӣ ё хлопушка дарёфт карда мусодира намуданд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар Душанбе дар ин бора хабар дода гуфтааст гумонбаршаванда Некрӯз Назаров маводҳои тарфгариро аз вилояти Суғд ба шаҳри Душанбе оварда ҳамроҳи дигар ҳамроҳонаш аз фурӯш ва паҳнсозии он фоида ба даст меовард. ин миқдор маводи тарфгарӣ аз автомашинаи номбурда мусодира шудааст. ин ниҳод ба ғайр аз Некрӯз Назаров аз гумонбарони фурӯш ва паҳни хлопушкаҳо Зоҳир Муҳиддинов, Баҳрулло Меликов, Бахтиёр Мирзоев, Абдулло Баротов, Ардашер Муродов ном бурдааст ки ҳамаи онҳо ҷавонони то 30 сола мебошанд. нисбати ин нафарон бар асоси моддаи 199 кодекси ҷиноӣ барои муомилоти ғайриқонунии маводҳои тарфгарӣ парванда боз шудааст. ин моддаи кодекси ҷиноӣ ба андозаи аз 100 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима ё аз 1 то 2 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. сомонии пули миллӣ дар Тоҷикистон 23 сол пеш дар ҳоле нашр шуд ки то он замон дар ин кишвари шӯравии собиқ рубли тоҷикӣ монанд ба рубли русӣ истифода мешуд. соли 2000 дар Тоҷикистон пули миллии сомонӣ ба гардиш баромад ва дар онҳо чеҳраҳои тарихии халқи тоҷик ва ёдгориҳои меъмории Тоҷикистон ҷой дода шудааст. 23 сола сокинон дар Тоҷикистон ҳамин пулро истифода мекунанд. дар як пурсиши сарироҳӣ аз сокинон дар кӯчаҳои Душанбе пурсидем ки оё медонанд дар пули миллии сомонӣ чеҳраи кадом қаҳрамонҳо ҷой дода шудааст? пули миллӣ яъне сомонӣ кай ба муомилот бароварда шуд? посухи сокинонро ҳамроҳ мебинем. масалан дар 5 сомонӣ ба фикрам Садриддин Айнӣ кадомаш 53 Бобоҷон Ғафуров бу кадомаш буд хай ҳаминодия. шумо медонед ки пулҳои ҳақиқӣ аз пулҳои қалбакӣ чӣ хел бояд фарқ кард? маиша намедонам. хай мо ҳамин ҳамарӯза пул истифода мебарем дар як сомона сурати қаҳрамони халқи тоҷик чи Мирзо Турсунзода, дар сесима Шиншоҳ Шоҳ Темур, дар даҳсима Мир Саид Али Ҳамадонӣ, дар бисима Абуалӣ ибн Сино, дар панҷосима академик Бобоҷон Ғафуров, дар садсима Исмоил Сомонӣ, дар 200сима Нусратло Махсум шоири халқи тоҷик, дар 500сима бошад Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. аҳамият додед ки пушти ҳамин пулҳо масалан акс тасвири биноҳо ҳаст? тасвири биноҳо ҳаст, не ки рости ӯ қадар дар ёдам нест. мо ҳами чӣ хел бимонда ӯ аҳамият наметем пушти пула. дар 20 сомонӣ акси ки аст? лекин рости гап ки ба фикрам так хай 1 сомона Садриддин Айнӣ, 5 сомона ба фикрам Айнӣ дар 5 сомона? не 1 сомона Турсунзода? 20 сомон Мирзо Турсунзода. ана дар 20 сомона 20 сомона Абдураҳмон Ҷомӣ буд ё Сомониён буд ме. масалан пули миллӣ кай ба муомилот баромад? сол 97 сол биромад. 97 сол буд.
ها 97 سال برام خالان میدونه در 5 سومونه صورتی کی است؟ صدرالدین عینی در رودکی 100 سومونه سومونی عکس‌های در یک سومونه شاعر میرزا ترسونزاده، در 3 سومونه شیرینشاه شاه تیمور، در 5 سومونه سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی، در 10 سومونه میر سید علی حمدانی، در 20 سومونه ابوعلی ابن سینا، در 50 سومونه باباجون غفور، در 100 سومونه اسماعیل سومونی، در 200 سومونه نصرت الله محسن، در 500 سومونه اسو عبدالله رودکی. همین پول ملی سومونی کی به معاملات برآمده است؟ سال 1999. بعد شما میدونید که در پول در طرف دیگرش بعضی تصویرها هست، مثلا برای تصویرها میدونم در 1 سومونه بانک ملی، در 5 سومونه در راستی فراموش کردم. میدونید که در 10 سومونه عکسی کی هست؟ نه نمیدونم. خواهد نمیدونید در 5 سومونی صورت کی مونده شده است؟ نمیدونم. بله صورت صدرالدین عینی باباجون 5 سومونه، در 1 سومونه میرزا ترسونزاده، در 50 سومونه باباجون غفوروف، در 100 سومونه اسماعیل سومونی. در 500 سومونه چی؟ 500 سومونه را دوز ندیدم، ندارم. کی پولی ملی با معاملات برآمده است؟ با فکرم که سال 1999. بله. شما خودتون مثلا درباره پول ملی باز چی میدونید؟ رمزی دولتداری، رمزی که مقصد دولت با همون پول در جهان اعتراف شدگی، با همون پول معاملات میرود، خود به خودش دارد. مقصد معاملات درونی ده. 1 سومونی چند دیرم است؟ 1 سومونی 100 دیرم. بیننده های عزیز، شما هم اگر گفتنی دارید حتما زیر این ویدیو به ما نویسید. سفر هنری سیرک افسانوی یوری نیکولین به پایتخت تاجیکستان نیمه ماه دکبر آغاز گردیده تا نیمه ینور سال آینده ادامه می‌یابد. برای تماشابینان بازی‌ها با پلنگ‌های سفید پیشنهاد خواهد شد. مسئولین برگزاری نمایشگاه میگویند نمایش سیرکی پلنگ سفید یگانه در جهان است که با پلنگ‌های سفید رام کرده شده پیشنهاد می‌گردد. برای تماشابینان تاجیکستانی نمایش‌ها قریب 1 ماه از 16 دکبر تا 14 ینور برگزار می شود. وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داده است که در برنامه سال نوی اینچنین برآمد گیمناست ها و مسخره بازان در نظر است. نرخ چیپته از 40 سومونی شروع شده درآمد برای کودکان تا 3 ساله بدون پیشنهادی جای الهیده رایگان است. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیروان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 12 دکبر را فرا میگیرد. ساختمان اولین خطهای راه آهن در حدود تاجیکستان امروزه هنوز سال 1897 از 109 کیلومتر راه در حدودهای ولایت سوغد امروزه شروع شد. 10 سپتامبر سال 1929 از راه نوبنیاد آهن سمت ترمیز دوشنبه اولین قطار به پایتخت تاجیکستان رسید، ولی تاریخ بنیاد وکزل نخستین راه آهن دوشنبه سال 1936 است. بنای امروزه آن سال 1963 ساخته شده است. راه آهن در سالهای استقلالیت تاجیکستان حرکت مسافران را به سمت ازبکستان، قزاقستان و روسیه فراهم کرد، ولی نقشه های پیوستن به شبکه های راههای آهن بین المللی هنوز روی کاغذ میمانند. 12 دکبر سال 2014 تغییرات نو در قانون درباره انتخابات مجلس عالی به اجرا درآمد که از نامزدها به عضویت مجلس نمایندگان سپردن حتمی امتحان زبان تاجیکی را تقاضا می‌کند. طلبات قانون با سوادانه نوشتن ترجمه حال، خواندن متن و 10 دقیقه آزادانه صحبت کردن را با زبان تاجیکی طلب می‌کند. زبان تاجیکی در تاجیکستان از سال 1989 مقام دولتی دارد. نتیجه های یک تحقیقات بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معین کرد که در تاجیکستان 12% کودکان شهادتنامه تولد ندارند. نتیجه های تحقیقاتی که 12 دکبر سال 2013 اعلان شد با بالا بودن آمار اطفال بی‌سند در منطقه های شهرنشین اشاره می‌کند. بسیار همسری و بی‌پدر کلان شدن کودکان و دستنگری عائله ها از سبب‌های اساسی این مشکل بوده است. صبح امروز 1000 روبل با 120 سومونی و 70 دیرم برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی برابر با 1095 سومونی و 100 یورو با 1180 سومونی عوض می شود.
بیننده‌های عزیز سپاس که شما ما را تماشا میکنید و اگر عکس و ویدیو هم دارید حتما به ما فرستید. تا فردا در همین برنامه خدا نگهدار.